Ini menunjukkan diperbolehkannya sholat sunnah dengan duduk, atau sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar Radio Roja dan Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang telah lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di kesempatan malam ini kembali bersama Roja TV dalam program kajian ilmiah secara khusus bersama Fadilat Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah biarlah hadir di studio, dan pembahasan ini akan sedikit banyak mengambil hikmah dan faidah dari surat Asy-Syams, akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Al-Si hafizahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai, dan kepada Fadilat Syekh, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دار في نفسي أن أتذاكر هذه الليلة المباركة بإذن الله مع إخواني المباركين إن شاء الله تعالى عن بعض مقاصد سورة الشمس. ومن حسن الموافقات أن قارئنا الشيخ الذي صلى بنا في صلاة المغرب الآن قرأ في الركعة الأولى بسورة الشمس، فوافق ما في نفسي لما في هذه السورة من الفوائد الجليلة، نجلي بعضها بحسب ما يقتضيه الوقت، والله الموفق. Setelah Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka kajian ini dengan khutbatul hajah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, telah ada pada diriku sesuatu yang ingin kita sampaikan dalam rangka tadzakur, ini muzakarah di malam ini yang diberkahi bersama saudara-saudaraku yang diberkahi, tentang sebagian dari maksud surat Asy-Syams. Dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi Ustaz Badrul Salam mengimami sholat di Masjid Al-Barakah. Di rakaat pertama beliau membaca surat Asy-Syams, dan ada fawaid atau faedah-faedah yang besar yang terkandung dalam surat Asy-Syams. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berbicara tentang sebagian dari maqasid surat Asy-Syams sesuai dengan waktu yang tersedia. ابتدأ الله تعالى هذه السورة الكريمة بالقسم، فحلف فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه الأقسام التي أقسم الله تعالى بها أكثرها أقسام بمخلوقات، فالله تبارك وتعالى أقسم بمخلوقاته إذ كان يعظم هذه المقسوم به أو المقسوم بهذه الأشياء، لأن الله تعالى يعظمها. فهذه أول مقصد وفائدة نستفيدها، وهو أن الشيء الذي يقسم الله تعالى به فإنه معظم عنده. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat ini dengan sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsi wa ma sawwaha." Artinya, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, dan demi bulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila dia menampakkannya, dan demi malam apabila dia menutupinya, demi langit dan pembinaannya, dan demi bumi dan serta penghamparannya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Hadhil aqsam, sumpah-sumpah ini kebanyakan adalah sumpah-sumpah dengan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Di sini ada faedah, di mana sumpah Allah dengan makhluk yang agung merupakan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. والمقصد الثاني أن الله تبارك وتعالى إذا أقسم على شيء أقسم بشيء على شيء، أي المقسم عليه، أو كما يقال جواب القسم يكون أيضا معظما، أي إن الله تعالى يريد لفت انتباهنا إلى شيء مهم حين يقسم، لا سيما إذا قدم بأقسام متعددة لما سيقوله لنا، وهو قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Maksud yang kedua dari surat Asy-Syams ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila bersumpah dengan sesuatu atas sesuatu, bersumpah dengan sesuatu yang besar, maka atas sesuatu juga yang besar, sesuatu yang sangat agung. Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya yang besar di sini tentang apa yang akan Allah firmankan setelahnya, yakni firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. المقصد الثالث أنه لا يجوز للمخلوقين أن يقسموا بالمخلوقين، فإن الله تعالى يقسم بما شاء على ما شاء، وأما العبد المؤمن فلا يقسم بمخلوق، إنما يقسم برب المخلوقين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كما جاء في صحيح البخاري. فالمسلم لا يحلف بأبيه، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فنهاه وقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. فهذا ينبغي للمسلم أن يدركه. نسمع نحن عندنا في بعض بلداننا من يحلف بأبيه أو برأس أمه، هذا كله لا يجوز، فهو يعظم ويحترم أباه وأمه، لكن لا يجوز له أن يحلف بعد هذا الحديث النبوي الشريف بغير الله تبارك وتعالى. وفي بعض البلاد كبلاد مصر يحلفون بالنبي فيقول أحدهم والنبي، وهذا أيضا لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم معظم محترم مكرم مقتدى به، ومن يقتدي به يترك الحلف به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما سمعتم في بعض البلاد يحلفون بالكعبة،
يقول والكعبة، الكعبة معظمة، لكن لا يجوز لك أن تحلف بها، ذاك لله تبارك وتعالى وليس لك. وهلم جرا من يحلف بالمخلوقات، من يحلف بالسماوات، من يحلف بالعلم وما هنا ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. Maksud yang ketiga dari surat Asy-Syams adalah tidak boleh bagi makhluk bersumpah dengan makhluk. Makhluk hendaknya bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki untuk sesuatu yang Allah kehendaki. Barang siapa Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir atau dia musyrik. Jadi tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan bapaknya, menyebut nama bapaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La tahlifu bi abaikum." Janganlah kalian bersumpah menyebut nama-nama bapak-bapak kalian. Man kana halifan falyuhlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaknya dia bersumpah menyebut nama Allah atau tidak dia diam. Di sebagian kita ada orang yang bersumpah dengan menyebut bapaknya, nama bapaknya, menyebut ibunya. Ini tidak boleh. Bapak dan ibu adalah orang tua yang dimuliakan, tetapi tidak boleh kita bersumpah dengan bapak dan ibu kita. Dan di sebagian negeri seperti di negeri Mesir, ya, ada orang yang bersumpah dengan nama nabi, ya, wan nabi, demi nabi, dan ini pun tidak boleh. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang dimuliakan, tetapi tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama nabi. Nabi betul kita ikuti sebagai qudwah kita, dan setelah nabi berkata tidak boleh ya bersumpah dengan selain Allah, maka kita mengikuti Nabi SAW. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Sebagian lagi ada yang bersumpah dengan Ka'bah, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini tidak boleh, la yajuz, ya. Jadi tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan langit atau dengan alam dan seterusnya. وهذا الشرك لمن حلف بغير الله للعلماء فيه تفصيل. يكون شركا أصغر إذا كان حلف بغير الله تعالى غير معظم للمحلوف به كتعظيم الله. أما إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله خرج من ملة الإسلام. وقد يستغرب الواحد منكم كيف يقسم المرء بمخلوق معظما إياه كتعظيم الله. نقول هذا موجود. فقد حصل أن بعض الناس وقع في مخالفة فاستحلفوه بالله، فحلف بالله كاذبا متهاونا باسم الله عز وجل أن يبذله في مثل هذا الشيء الذي ينال به سخط الله. ثم لما قيل له احلف بالشيخ أحمد البدوي ما أراد أن يحلف، لظنه بأنه لو حلف كاذبا بالشيخ أحمد البدوي أصابه مكروه شديد. فتأملوا، هذا هو الشرك الأكبر. Kesyirikan ini artinya kesyirikan dengan bersumpah menyebut selain nama Allah Subhanahu wa taala, ada perinciannya yang disebutkan oleh ulama. Menyebut atau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ini masuk dalam syirik kecil, syirkun asghar. Apabila orang yang bersumpah tidak mengagungkan seperti mengagungkan yang disumpahi seperti pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika mengagungkan seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari Islam. Mungkin ada yang aneh ya tentang hal ini. Apakah ada orang yang bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluk, dia mengagungkannya seperti mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentunya ada. Pernah terjadi sesuatu atau kejadian di mana ada seseorang yang terjadi kejadian, dia diminta untuk bersumpah atas nama Allah
dan dia berani bersumpah atas nama Allah dengan berdusta, dengan dusta. Tetapi ketika dia diminta untuk bersumpah dengan nama selain Allah, seperti Ahmad Badawi, dia tidak mau bersumpah. Kenapa? Karena dia mengagungkan makhluk ini. Maka ini merupakan syirik besar tentunya. Dia takut kalau bersumpah dengan bohong dengan menyebut Ahmad Badawi akan tertimpa musibah besar. المقصد الرابع أن الله تبارك وتعالى أحيانا يقسم قسما واحدا، وأحيانا يقسم قسمين، وأحيانا ثلاثة، وأحيانا أربعة. فهذا يدل على شيء، فإن الله تبارك وتعالى قد قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم هنا بواحد بنفسه سبحانه وتعالى، وأضافه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقسم ربنا تبارك وتعالى قسمين فيقول: نون والقلم وما يسطرون، إذا أدخلنا ما يسطرون في القلم. وقد يقسم الله تبارك وتعالى بقسمين كقوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، اثنتان. وقد يقسم بثلاث كقوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد، ثلاثة. وقد يقسم الله تبارك وتعالى بأربع وبخمس إلى آخره، يقول: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى آخره. ويقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وهل مجرا يقسم أربع خمس بست أشياء. لكن الملاحظ أن الله تبارك وتعالى في سورة الشمس أقسم بعدد لا يوجد في سورة أخرى. أطول قسم في القرآن الكريم هو الذي جاء في هذه السورة القصيرة، سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسما، أي أقسم الله تعالى ب11 أشياء. هذا يدل على شيء مهم، أن المقسم عليه أمر مهم، فأعطوه سمعكم وانتبهوا لكم لما سنذكره إن شاء الله تعالى. Maksud yang keempat dari surat Asy-Syams bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala terkadang bersumpah dengan satu, terkadang bersumpah dengan dua, terkadang dengan tiga, terkadang dengan empat. Dan ini menunjukkan tentang sesuatu hal. Contoh Allah bersumpah dengan satu sumpah adalah: fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihan. Ini satu. Terkadang Allah bersumpah dengan dua, seperti firman Allah: Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi kolam dan apa yang dicatat. Di sini Allah bersumpah dengan dua. Kemudian terkadang Allah bersumpah dengan dua, contohnya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini juga dua. Terkadang Allah bersumpah dengan tiga. Contohnya la uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Di sini Allah bersumpah dengan tiga. Kemudian terkadang dengan empat, terkadang dengan lima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala contohnya bersumpah dengan surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha, dan seterusnya. Dan di sini di surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan jumlah yang banyak sekali. Tidak dijumpai sumpah Allah dengan jumlah yang banyak kecuali di surat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 11 sumpah: wasyamsi wa duhaha
wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi 11 sumpah, ada 11 sumpah Allah bersumpah di sini. Ini menunjukkan bahwa yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, dengarkanlah baik-baik apa yang akan disampaikan. هذا الذي يذكره ربنا تبارك وتعالى أي الحديث عن النفس البشرية وتزكيتها له تعلق بالمقسم عليها، لأن حياة الإنسان بين نور وظلام، فإذا زكى نفسه تنور، وإذا دس نفسه وحرمها التزكية أظلم قلبه، أظلمت حياته. فهذا مقصد خامس نعرف به المناسبة التي بين المقسم به والمقسم عليه، وهكذا النفس تدور بين ظلمة ونور. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu tentang jiwa. Jiwa dan pensuciannya. Apabila seseorang mensucikan jiwanya, maka akan teranglah kehidupannya. Dan apabila seseorang mengotori jiwanya, maka akan gelaplah kehidupannya. Di sini ada munasabah, ada kesesuaian antara muqsam bihi dan muqsam alaih, antara yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah dan apa yang Allah sumpahi setelah itu, yakni antara kegelapan dan antara cahaya. إذا عرفنا هذا ننتقل للسادس الذي هو مقصودنا من هذا المجلس إن شاء الله تعالى، وهو أن الله تبارك وتعالى أراد أن يحدثنا عن التغيير من الظلمة إلى النور، أو من الظلمات إلى النور، وأن التغيير أو إصلاح البشرية يكون عن طريق إصلاح نفوسها. هذا مقصود الكلام. أقسم الله تعالى على أمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ ألا وهو إصلاح النفس. Apabila kita mengetahui hal ini, maka kita akan berpindah kepada perkara yang 6, dan ini adalah maksud tujuan kita berbicara sekarang ini, yakni kita ingin berbicara, yakni Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita di malam ini tentang taghyir, tentang perubahan dari kegelapan menuju kepada cahaya, yakni tentang islah, tentang perbaikan jiwa-jiwa manusia, yakni tentang perbaikan jiwa-jiwa manusia. نعم، إذن من خلال هذا العرض نفهم ما هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه المصلحون لإصلاح البشرية. ما هو المنهج؟ ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإصلاح يبدأ من النفس. فلاحظوا هذا القسم العظيم كله من أجل أن نخلص إلى هذه الفائدة العظيمة يستفيدها الدعاة والمصلحون والعلماء والمربون والمرشدون. دلهم الله تبارك وتعالى على موطن الداء وموطن الدواء، التدسية أو التزكية لأي شيء للنفس البشرية. Dari pemaparan ini, maka kita dapat memahami tentang apa manhaj atau metode yang harus dijalani oleh al-muslihun, oleh orang-orang yang ingin melakukan perbaikan, islah, ingin memperbaiki manusia. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa islah, perbaikan yang pertama kali adalah perbaikan jiwa.
ini agar diketahui oleh orang-orang yang ingin melakukan islah, agar bisa diambil faedahnya oleh para dai, oleh mereka orang-orang mursyidun yang memberikan bimbingan, orang-orang yang memberikan islah. Hendaknya mereka tahu penyakitnya, kemudian mereka tahu obatnya. Minan nasi min ad-du'ah man yadhunnu anna at-taghyir wal-islah marhun bil-islah al-hadari al-iqtisadi. فيقول إذا رفعنا المستوى المعيشي للناس أصلحناهم. ومن الناس من المصلحين أو من العاملين في طريق الإصلاح في ظنهم يرون أنهم إذا أصلحوا الحكم أصلحوا الناس وأسعدوهم. ومن الناس من يظن أن الإصلاح الإداري كفيل بإسعاد البشرية، وهكذا يختلفون في مدارج الإصلاح. لكن الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى النفس وقال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فبين أن الإصلاح لا يكون بإصلاح اقتصادياتهم، وإن كان الاقتصاد مهما ومطلوبا، ولا يكون بإصلاح قواتهم وإن كان هذا مطلوبا، ولا يكون بإصلاح حكوماتهم وإن كان هذا مطلوبا، لكن نتكلم عن الأصل أولا الذي يركز عليه، وثانيا عن الشيء الذي يبتدأ به. Di antara manusia, maksudnya di antara para dai, ada yang mengira bahwa taghyir, perubahan itu, bahwa islah itu dimulai dari perbaikan ekonomi. Mereka berkata, kita tidak mungkin memperbaiki umat kecuali dengan memperbaiki ekonominya dulu. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa permulaan islah atau taghyir, perubahan, perombakan dan islah adalah dari hukum. Tidak mungkin mengubah, memperbaiki umat kecuali dari hukumnya dulu. Di antara manusia juga ada yang mengatakan bahwa memulainya dari idari, ya, dari manajemen. Nah, demikianlah manusia berbeda-beda dalam pandangan mereka tentang taghyir, tentang islah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada islah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa islah itu dimulai dengan diri, dengan jiwa, bukan dengan ekonomi dulu. Walaupun tentang ekonomi penting dan dituntut, bukan dimulai dari kekuatan mereka dulu, walaupun tentunya kekuatan itu penting dan dituntut. Bukan dimulai dari pemerintahannya dulu, walaupun ini sesuatu yang penting. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, bimbingan pada kita tentang dasar pokok daripada islah, daripada perubahan yang baik. هذه الآية من سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم جاءت في الإصلاح من الشر إلى الخير. وتكلم ربنا عز وجل عن التغيير من الخير إلى الشر، فقال في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يدور الأمر حول إصلاح واحد وطريق واحد. كان الناس في خير أو كان الناس في شر، فإن التغيير يبدأ من نفس البشرية. Tadi dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Di sini kita mengetahui bahwa islah, perubahan ini dari keburukan menjadi kepada kebaikan. Di sana ada islah, ada perubahan dari kebaikan menjadi keburukan. Seperti firman-Nya apa yang Allah habarkan, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Dan demikian itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengubah kenikmatannya Allah anugerahkan kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah kenikmatan tersebut menjadi keburukan. Ini dari kebaikan kepada keburukan karena mereka kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا حتى عند الصالحين الوضع واحد لا يتخلف فإن الله تعالى خاطب خير أمة تبعت نبيها عليه الصلاة والسلام ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فقال وقد أصابهم شيء من العقاب يوم أحد قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير خطاب من الله لأفضل البشرية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خطاب منه سبحانه وتعالى يقول لهم قل هو من عند أنفسكم أصبتم شيئا مخالفا للشرع فجاءكم العقاب فرد الأمر إلى النفس. Ini perkaranya satu, walaupun di hadapan orang-orang yang soleh, dan ini tidak akan berubah perkara ini. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengkhitab, pernah berbicara langsung kepada orang yang terbaik dari kalangan umat ini. Allah berbicara menyuruh kepada orang yang terbaik daripada umat ini, yakni para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kekalahan di peperangan Uhud. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Atau apakah ketika kalian ditimpa musibah kekalahan di perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan terhadap orang-orang kafir di perang Badar 2 kali lipat. Kemudian kalian berkata, "Qultum anna hadza?" Kekalahan kita ini dari mana? Kemudian Allah berkata, "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakanlah kekalahan itu dari diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Seruan Allah ini kepada orang yang terbaik, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kekalahannya dimulai dari jiwa kalian, kata Allah. Qul huwa min 'indi anfusikum. Faraddal amr, Allah mengembalikan perkaranya kepada jiwa. خطاب الله تعالى للبشرية كما سمعتم جاء بإصلاح النفس. خطاب الله تعالى لخير صفوة هذه الأمة جاء بإصلاح النفس، بل جاء خطاب الله تعالى لخير البشرية بإطلاق، فقال لمحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لاحظوا، إذا كان الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فكيف بمن دونه؟ Khitab Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagaimana kalian dengar sama saja. Dimulai dengan perbaikan jiwa. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang yang terbaik dari umat ini, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar memperbaiki diri. Demikian juga kepada orang yang terbaik secara mutlak, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah." Kebaikan yang datang kepadamu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan keburukan yang menimpamu itu adalah dari dirimu sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang yang terbaik, yang Nabi Muhammad SAW yang terbaik di antara manusia ini tentang jiwa. Perbaikannya adalah tentang perbaikan jiwa dulu. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج العظيم عند افتتاح خطبه، حيث كان بعد الحمد والتوحيد يتعوذ من شيء واحد،
يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. شر النفس ينتج عنه سيء العمل، هو واحد في حقيقة الأمر، مع أن الشرور كثيرة، فيها شر الشيطان، فيها شر الأعداء، شر الكفار، شر المعاندين للحق، فيها شر الحكام، فيها شر الجيران، فيها شر الأصحاب. هذه كلها لم يتعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها شر الزوجة، شر الأولاد، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم كما قال ربنا عز وجل. هذه كلها شرور لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لها ولا تعوذ بالله منها، تعوذ من شيء واحد: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، للدلالة على أن النفس إذا ما استقامت كل تلك الشرور لا تستقيم للإنسان. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang manhaj yang besar ini, manhaj yang agung ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membuka khutbah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, setelah tauhid, beliau berkata, na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan-keburukan amalan-amalan kami. Di sini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan dua hal, dari keburukan diri, keburukan jiwa, dan keburukan amal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan keburukan-keburukan yang lain. Padahal keburukan yang itu sangat banyak. Di antaranya adalah keburukan syaitan, kejahatan syaitan, keburukan orang-orang kafir, kejahatan orang-orang kafir, kejahatan tetangga, kejahatan pemimpin, kejahatan saudara, bahkan keburukan istri atau anak tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan di sini minta perlindungan kepada Allah dari keburukan diri dan dari kejelekan amal-amal. Ini menunjukkan tentang perbaikan diri sangat penting sekali. Apabila seseorang bisa menghadapi atau terlindung dari keburukan dirinya dan keburukan amalnya, maka dia akan terlindung dari yang lainnya. Tetapi kalau tidak, maka dia akan sulit. نرجع إلى آية سورة آل عمران التي ذكر الله تعالى فيها ما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى في غزوة أحد. نرجع إليها لأن الله تعالى يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ما معنى مثليها؟ فسره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال أما المثل الواضح في غزوة أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه في غزوة أحد أن ينزلوا من أعلى الجبل إلى أسفله ولو رأوا المسلمين منتصرين، ولو رأوا الغنائم بين أيديهم. فلما انتصر المسلمون في أول وهلة نزلوا من أعلى الجبل، وكان يصيح بهم أميرهم أنسيتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم؟ فنزلوا فدار عليهم العدو وأصابهم ما أصابهم من الأذى، قتل منهم 70 وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم في رباعيته وشج في رأسه، وحصل ما حصل بسبب ذلك الذنب، ذنب في غزوة أحد. ما هو الذنب الثاني؟ هذا الذي سنذكره بعد أن يترجم الشيخ بارك الله فيه. Kita kembali ke ayat yang ada dalam surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Maka ketika kalian ditimpa dengan kekalahan di perang Uhud, padahal kalian telah memberikan menimpakan kekalahan kepada mereka 2 kali lipat. Di antara tafsir dari mithlaiha sebagaimana ditafsirkan oleh Umar adalah dalam peperangan Uhud, ya, dalam peperangan Uhud orang-orang yang ada di atas gunung, pasukan pemanah, diwasiatkan untuk tidak boleh turun walaupun kaum muslimin terlihat menang. Dalam keadaan apapun mereka tidak boleh turun.
Tetapi kenyataannya ketika mereka melihat kaum muslimin menang, mereka turun dari atas gunung, meninggalkan perintah Rasulullah SAW sampai amir mereka, pemimpin mereka berkata, "Anasitum amr rasuli ilaikum?" Apakah kalian lupa perintah Rasulullah SAW yang Rasul perintahkan kepada kalian untuk tidak turun? Apa yang terjadi? Karena mereka turun, maka terjadilah kekalahan. Terbunuhlah 70 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terluka, dan terjadilah apa yang terjadi dengan sebab dosa ini. الأمر الثاني أو المعصية الثانية هذا مما قد لا تدركه العقول، لكن عمر رضي الله تعالى عنه صاحب القلب الحي تذكر وذكر للناس ما أصابوه من غنائم يوم بدر، وكانت الغنائم لم يشرع بعد تحليلها، لم تحل بعد الغنائم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى، وذلك في قصة عجيبة جميلة جدا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ بعض الأسارى مساجين من الكفار عقب غزوة أحد، عفوا عقب غزوة بدر، استشار الصحابة ماذا نفعل بهم؟ فاستشار أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هؤلاء عشيرتك، وعسى أن نأخذ منهم الفداء، يعني كل أسير يقدم أهله مالا إلى دولة الإسلام تستفيد منه في مصالح المسلمين، ويطلق سراحه ولعله أن يدخل في الإسلام مستقبلا. فكر عمر رضي الله أبو بكر بهذا التفكير. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقال: لا يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان من أخيه فأضرب عنقه، وتمكن عليا رضي الله عنه من عقيل أخيه كان إذ ذاك لا يزال مشركا فيضرب عنقه، وفلان وفلان وفلان، كل واحد يمسك واحدا من أهله حتى يعلم الله أن لا هوادة في قلوبنا للمشركين. فعمر فكر بهذا التفكير، فهوي النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر وأخذ منهم الفداء، فالله تبارك وتعالى أنزل تأييده لعمر رضي الله تعالى عنه ومخالفته لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فأتى عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يبكي، ونظر إلى أبي بكر إلى جنبه وجده يبكي، فتحجب عمر وناله ما ناله، مصيبة عظيمة، سيدا هذه الأمة يبكيان. فقال: يا رسول الله، ما الذي يبكيكما؟ أخبرني، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. كلام عظيم جدا. قال: يا عمر، لقد أنزل الله تعالى عذابه فكان أدنى من هذه الشجرة، وأشار عمر إلى شجرة قريبة، أنزل الله عذابه ليعذبنا وكان قريب من هذه الشجرة، لكن الله تعالى رفعه، ولو نجا منه أحد لكنت أنت يا عمر. فتأملوا بارك الله فيكم، ربنا عز وجل يعاقب صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلوا من الجبل مجرد نزول، فكيف معاصينا نحن اليوم؟ هذا يا شيخ أتوقف قليلا. Pemirsa dan pendengar radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jeda sejenak dan terjemahan dari Fadilatul Syekh akan kita simak ba'da adzan. Dan sebelumnya kita akan jeda dengan beberapa jeda berikut ini. Barakallahu fikum. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami dalam kajian khusus program dari Hikmah dari Suatu Syams yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Dan kita lanjutkan, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Ya. Pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, maksiat yang pertama tadi para sahabat turun ya dari gunung ya, dari tempatnya untuk disangka sudah menang. Maksiat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh di sini adalah maksiat yang tidak diketahui oleh akal, tetapi subhanallah diketahui oleh Umar. Umar yang hatinya bersih mengetahui kenapa sebab kaum muslimin itu kalah di perang Uhud. Kisahnya kembali di peperangan Badar. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan di peperangan Badar dan waktu itu belum dibolehkan ya ghanimah, belum dibolehkan mereka mengambil ghanimah dari perang Badar, dan Rasul dan para sahabat menawan beberapa tawanan dari orang-orang kafir. Rasul SAW bermusyawarah kepada para sahabatnya. Rasul SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kita lakukan dengan tawanan-tawanan ini? Kemudian Abu Bakar berkata, mereka wahai Rasulullah adalah keluarga engkau sendiri. Barangkali kalau dibebaskan mereka menembusnya dengan harta dan kita ambil ya, dan mudah-mudahan mereka masuk ke dalam Islam di kemudian hari. Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan singkatnya Umar radhiyallahu an tidak sependapat dengan pendapat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, dia ingin menyelesaikan tawanan tersebut, dan ternyata yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendapatnya Umar radhiyallahu an. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arad ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Artinya, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Turiduna arad ad-dunya, kalian menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika turun ayat ini, Nabi SAW dan Abu Bakar menangis.
menangis, dan Umar radhiyallahu an melihat keduanya menangis. Dan Umar pun berkata kepada keduanya yang menangis, kenapa kalian menangis? Habarkanlah kepadaku kenapa engkau wahai Rasul dan Abu Bakar menangis. Seandainya aku tidak tahu, maka aku akan menangis seperti engkau menangis berdua, seperti kalian berdua menangis. Kemudian di antara perkataan Rasulullah SAW, seandainya wahai Umar Allah menurunkan azab kepada orang di sini, tidak ada yang selamat kecuali engkau wahai Umar. Ini hal yang bisa kita ambil dari kisah yang nyata, bagaimana hendaknya kita memperbaiki diri kita. فمعشر الحضور الكرام، خذوا العبرة من هذا الذي حصل، فإن الله تبارك وتعالى ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكشفون وينهزمون بادئ ذي بدء من أجل معصية واحدة. نحن اليوم نطمح ونطمع في الانتصار على أعدائنا، وأيامنا وأوقاتنا أكثرها معاصٍ. ينبغي للإنسان أن يدرك نفسه ويعرف مكمن الداء ويعرف أين هو الدواء فيعالج نفسه. هذا معصية واحدة. ثم معصية حصلت في بدر نسيها الناس، لكن الله تبارك وتعالى أحصاه الله ونسوه، أحصاه. فكانت العقوبة في أحد بسبب تلك المعصية الأولى في بدر، والمعصية الثانية في أحد، مع أن لولا أن الله تبارك وتعالى وجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاء السريرة، حسن النية، طيب قلوبهم، لعذبهم. ولكن الله تبارك وتعالى من عليهم لسابقتهم الحسنة وجهادهم الذي حققوه بإخلاص حقيقة، ولما كان لهم من حسنات عظيمات، وكانت سيئاتهم قطرات في بحر، فأنجاهم الله تبارك وتعالى. فما الذي يشفع لنا نحن اليوم؟ Wahai saudara-saudaraku, ambillah ibrah, pelajaran dari ini. Mereka kita lihat kalah karena satu maksiat yang mereka lakukan. Sedangkan kita sekarang ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita banyak melakukan maksiat. Musibah atau maksiat yang satu dilakukan oleh mereka menjadikan mereka kalah. Dan maksiat yang kedua di peperangan Badar, ketika mereka menginginkan ghanimah, itu mereka lupa sebenarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Ahsahullah wa nasuh. Allah menghitung tapi mereka lupa. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang ada di dada-dada sahabat Rasulullah SAW tentang kebaikan niat mereka, tentang kebersihan niat-niat mereka, sucinya diri-diri mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan niat mereka dan jihad mereka, keikhlasan mereka. Maka kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak itu dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan mereka yang sedikit, ya, itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kesalahan-kesalahan mereka bagaikan seperti tetesan air di lautan. نختم هذا المجلس المبارك بالتذكير بسابعة مقاصد هذه السورة الشريفة، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في هذه السورة سوى قصة قوم ثمود، كذبت ثمود بطغواها. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى السر في ذلك، قال إن أدنى قوم وقعوا في معصية هم قوم ثمود. هؤلاء قاموا بمعصية الله تبارك وتعالى في سقيا ناقة وعدم سقياها، فإن الله تبارك وتعالى دمرهم. قال ابن القيم لبيان أن أدنى ذنب يؤثر في زكاة النفس يحرمها زكاتها، وهذه مناسبة بديعة يذكرها، لأن أذية حيوان بعد الوقوع في الشرك ليس كأذية بني الإنسان عند مدين بعد الوقوع في الشرك، ليس كأذية بني الإنسان
أذية شنيعة جدا التي عمل قوم لوط بعد شركهم ليست كأذية نوح عليه الصلاة والسلام الذين وقع قومه في الشرك وما ردوا به عليه إلى آخر ما هنالك. فذكر أدنى معاصي هؤلاء الأقوام لبيان أن لا تستهينوا بالمعاصي، فإن عواقب المعاصي وخيمة جدا، والله يعصمني وإياكم من كل سوء ويوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. Kita tutup pembicaraan kita ini atau majelis kita ini dengan maksud yang ketujuh dari surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam surat ini melainkan kisah kaum Tsamud. Ada rahasia yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang hal ini, di mana beliau berkata sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh kaum Tsamud adalah dosa yang paling kecil atau rendah dibandingkan dosa-dosa dari yang dilakukan oleh kaum-kaum yang lainnya. Tetapi dosa ini mempengaruhi atau mengharamkan zakatun nafas, pensucian jiwa. Menyakiti hewan tidak seperti menyakiti manusia. Kalau kita lihat dosa yang dilakukan oleh kaum Lut, ini dosanya luar biasa sekali. Dan di sini kita menyebutkan hal ini, menyampaikan hal ini dalam rangka supaya kita tidak menyepelekan maksiat. Oleh karena itu, janganlah menyepelekan maksiat, karena akibat dari maksiat sangat mengerikan sekali. Kemudian beliau menutup majelis kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum wa sabakum. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilat Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi yang telah meluangkan waktu. Jazakumullah khair Syekh. Wa iyyakum warahmatullahi. Dan juga jazakallah khair pada Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi yang telah menerjemahkan faidah-faidah dari Mutiara Hikmah Surat Asy-Syams, dan semoga apa yang kita simak dan kita pelajari nasihat yang bermanfaat, semoga memudahkan dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menjadikan bekal dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.